Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang emergency fire on board. Oke, kita langsung ke step pertama. Initial witness. Initial witness itu saksi mata. Initial witness, report melapor, to breach ya, ke anjungan, yaitu to master or officer on watch. Officer yang sedang jaga atau officer on duty. Initial witness, saksi mata, report, melapor, to breach, master, or officer on watch. Terus yang kedua, push, menekan. Push the emergency alarm. Push the emergency alarm ya, alarm darurat. And then master or officer yang sedang jaga, announce. Announce itu mengumumkan. Fire on board, kebakaran di kapal, and all crew, dan semua kru must assemble. Must itu harus, must assemble, harus berkumpul at master station. Kita ulang. Master or officer on watch announce, mengumumkan fire on board, kebakaran di atas kapal, and all crew, semua kru must assemble, harus berkumpul at master station. Next, master order, memerintah atau instruct, menginstruksikan. What to do, apa yang harus dilakukan, according to, sesuai emergency checklist. Master order what to do according to master checklist atau master list. Kita ulang. Initial witness, saksi mata, report, melapor, to breach, master or officer on watch, push, menekan, the emergency alarm ya. And then master or officer on watch announce itu mengumumkan fire on board, kebakaran di kapal, and all crew must assemble itu berkumpul at master station. Master order, memerintah, what to do, apa yang harus dilakukan, according to, sesuai emergency checklist. Kita lanjut ke yang selanjutnya. The fire should itu seharusnya. The fire should be isolated. The fire should be isolated, diisolasi gitu ya apinya. Fire should be isolated by closing, dengan menutup, closing the ventilation, skylight doors, and etc. The fire should be isolated by closing the ventilation, skylight doors, and etc. If you find, jika kamu menemukan, find itu menemukan, an injured person, orang yang sedang terluka atau orang yang terluka, to the safe place itu tempat yang aman, and give itu memberi first aid, pertolongan pertama ya. Please bring, membawa, to the safe place, ke tempat yang aman, and give itu memberi first aid, pertolongan pertama. And then before entering, sebelum masuk, to the fire location ya, ke fire, lokasi kebakaran, all crew must wear, semua kru harus, must itu harus, wear, memakai PPE, personal protective equipment, and use, menggunakan the proper, yang cocok ya, fire extinguishing system. Jadi sistem fire extinguisher yang cocok, atau APAR juga ya. Terus according to the fire type, sesuai dengan tipe apinya. Kita ulang dari awal. The fire should be isolated, apinya harus diisolasikan, by closing, dengan menutup, the ventilation, ventilasi, skylight door, terus and etc. If you find, jika kamu menemukan, an injured person ya, orang yang terluka, please bring, bawa, to the safe place, ke tempat yang aman, and give, memberi first aid, pertolongan pertama, before entering, sebelum masuk, to the fire location, ke lokasi kebakaran. All crew must wear, harus, must itu harus ya, must wear, memakai PPE, personal protective equipment. Untuk penjelasan personal protective equipment ini sudah pernah saya bahas, coba cek komen ya, saya
saya taruh linknya di sana. And menggunakan use the proper, ya, the proper layak atau cocok fire extinguishing system, ya, sistem pemadaman kebakaran yang cocok, ya, according to the fire type, sesuai dengan fire type. Oke, jadi di sini ada beberapa kosakata yang perlu diingat, ya. Silakan dibaca diulang-ulang kosakatanya itu, ya, untuk mempermudah menjelaskan emergency fire procedures ini. Oke, thank you for watching this video. Kalau ada tambahan